बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाच्या भावांनो भयणींनो, पास्काचो काळ आज आमी अखेर करता पेंतेकोस्ताच्या ह्या आयतारा सवेन. पेंतेकोस्त पवित्र आत्मो जेजूच्या आपोस्तलाचेर मोरयेचेर देवोन पवित्र आत्मोच्या त्या बळान पवित्र सभा स्थापन केल्लो परतो दीस जावन आसा. तसो पवित्र आत्मो सोम्यान आमकां दिला. त्या देखून सोम्या ते आमी संतोश पावया. पवित्र आत्म्याची ही परब आज आमी संभ्रमत आसतना ह्या बोपोई सक्रामेंताच्या आराधना वेळार त्याच पवित्र आत्म्याच्या बळान त्रिएक देवाचे आमी आराधन करया. गावन गीत आराधन तुका बापा, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. आमच्या दैवी गायना बुकांत गीत संको ये 26 5 32 पेज 32 हिम नंबर A24. आराधन तुका बापा, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका बापा, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. मोगन तुवें संवसार असलोय सुंदर तो केलोय. मनशाक तुज्या सारक्या सोकन ताचे अधीन दिलोय. मोगन तुवें संवसार असलोय सुंदर तो केलोय. मनशाक तुज्या सारक्या सोकन ताचे अधीन दिलोय. आराधन तुका बापा, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. मनीसावून संवसाराक आयलोय, काळोख धांवडायलोय. कुर्सार मोरून सोडवण कर आमकां जीव दिलोय. मनीसावून संवसाराक आयलोय, काळोख धांवडायलोय. कुर्सार मोरून सोडवण करून आमकां जीव दिलोय. आराधन तुका बापा, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका बापा, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. पवित्र आत्म्याक आमचो फाराकलीत जावन मजतदार जावन सोम्यान आमकां दिलेलो आसा. कुरपेचो दातार तो जावन आसा.
आमचे सदांच कृपेचो पावस तो वता त्या पवित्रात्म्याची आराधना आमी करया आमचे जिवीत आमी भेटवया पवित्रात्म्या पाराक्लिता कृपे दातारा कृपे सोपावस आमचे शेण नितळम काक पवित्रात्म्या पाराक्लिता कृपे दातारा कृपे सोपावस आमचे शेण नितळम काक आराधन तुका बापा आराधन तुका आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आराधन तुका बापा आराधन तुका आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा हालेलुया 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 अर्घा तुका बापा होगलाप तुका जेजू स्तुती तुका पवित्र आत्म्या महिमा तुका त्रिएका देवा हालेलुया 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 पेंतेकोस्ताच्या या परबे दिसा बापाक पुताक पवित्र आत्म्याक आराधन करून आमी या बोपोय सक्रामेंता समोर आसा पवित्र आत्म्या थंय आमचो सोमी आमकां बळवंत करता देवाचें उतर आमकां सांगता रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वर 5:45 St. Paul's letter to the Romans, chapter 5, verse 5. आपले देणे म्हणून आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांतर देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी धराळ वतला पवित्र आत्म्याक आपले देणे म्हणून आमकां ताणें दिलां आनी पवित्र आत्म्या मुखांतर देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी धराळ वतला देवाचो तो व्हरतो मोग आयच्या दिसा आमी नियाळ करूंक फावो देवाच्या त्या वर्त्या मोगा पासत आमी ताका अर्घां दिवंक फावो देवान आमचेर वतलेल्या हर एका कृपे देण्या पासत ताका वाखाणून ताची स्तुती गावंक आमी फावो किर्तनकार आमकां सांगता किर्तन 84 चवथ्या वळींत Psalm 84 verse 4 निरंतरी तुज्या घरांत रावून तुजी स्तुती करता ती पर्जा भागी जावन आसा निरंतरी तुज्या घरांत रावून तुजी स्तुती करता ती पर्जा भागी जावन आसा म्हणटा देवाचें उतर देवानच आमकां हें भाग फावो करचें ताच्या हजारपणांत रावून ताची स्तुती करचें तर आज सोम्यान आमकां दिल्लें भाग आमी वळखून घेवया आनी ह्या वेळार सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सगळ्या आत्म्यान सगळ्या सक्तेन त्रिएक देवाची आमी स्तुती गावया गावन हें गीत आमच्या गायनाच्या बुकान तावन गीत सांगको B19 B19 पान सांगको 40 hymn number B19 page number 44 देवा बापाची स्तुती करया जय 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 जेजू सोम्याक नावाडुया जय 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 पवित्र आत्म्याक दिन वासुया जय जय जय
त्रिएक देवाक महिमा दिव्या. जय जय जय. देवा बापाची स्तुती करया. जय जय जय. जेजू सोम्याक नावाडूया. जय जय जय. पवित्रात्म्याक दिन वासूया. जय जय जय. त्रिएक देवाक महिमा दिव्या. जय जय जय. कित्याक बापान आमकां रचला. जेजू आमकां पोसला. पवित्रात्म्यान नितळ केला. जय जय जय. कित्याक बापान आमकां रचला. जेजू आमकां पोसला. पवित्रात्म्यान नितळ केला. जय जय जय. सर्गी बाप आमचो मोकरता. आमकां ताचे थंय तो ओडता. नितळ आमी जावंक शेता. सर्गी राजांत आमकां राखता. सर्गी बाप आमचो मोकरता. आमकां ताचे थंय तो ओडता. नितळ आमी जावंक शेता. सर्गी राजांत आमकां राखता. आमी बापाचो मोग करया. ताचे थंय एक जावया. नितळ आमी जावया. जय जय जय. आमी बापाचो मोग करया. ताचे थंय एक जावया. नितळ आमी जावया. जय जय जय. जेजू सोमी आमकां राखता. काळजादार आमचें बडयता. स्वागत करच्याक ताका राखता. आमचे संगी जेवणाक बसता. जेजू सोमी आमकां राखता. काळजादार आमचें बडयता. स्वागत करच्याक ताका राखता. आमच्या संगी जेवणाक बसता. आमची काळजादार उगडया. स्वागत ताका करया. ताचे संगी जेवया. जय जय जय. आमी काळजादार उगडया. स्वागत ताका करया. ताचे संगी जेवया. जय जय जय. पवित्र आत्मो आमचेर येवन आमची काळजां मनां नितळ करता. जेजूची ती वळख आमकां दिता. संपूर्ण स्वताक आमकां दवरून पवयता. ह्या पवित्र आत्म्याक आमी सदांच स्वागत करून ताचे ते नितळ निर्मळ जिणेची येवंक ताच्या कृपेन वाडोवंक ह्या वेळी आदार मागया. पवित्र आत्मो आमचेर येता. काळजा मनां नितळ करता. जेजूची वळख तो दिता. संपूर्ण सताक आमकां पायता. पवित्र आत्मो आमचेर येता. काळजा मनां नितळ करता. जेजूची वळख तो दिता. संपूर्ण सताक आमकां पायता. आमी ताका स्वागत करया. आमकांच नितळ करया. जेजूक लागीं सरया. जय जय जय. आमी ताका स्वागत करया. आमकांच नितळ करया. जेजूक लागीं सरया. जय जय जय. देव बापाची स्तुती करया. जय जय जय. जेजू सोम्याक नावाडूया. जय जय जय. पवित्र आत्म्याक दिन वासूया. जय जय जय. त्रिएक देवाक महिमा दिव्या. जय जय जय. कित्याक बापान आमकां रचला. जेजू आमकां पोसला. पवित्र आत्म्यान नितळ केला. जय जय जय. कित्याक बापान आमकां रचला. जेजू आमकां पोसला. पवित्र आत्म्यान नितळ केला. जय जय जय. कित्याक बापान आमकां रचला. जेजू आमकां पोसला. पवित्र आत्म्यान नितळ केला. जय जय जय. कित्याक बापान आमकां रचला. जेजू आमकां पोसला. पवित्र आत्म्यान नितळ केला. जय जय जय.
बापान आमकां रचलां, जेजून आमकां पोसलां, पवित्र आत्म्यान आमकां नितळ केलां. त्या देखून बापाची, पुताची, पवित्र आत्म्याची निरंतर आमी महिमा गातांव, ताका आमी वाखणटाव, ताका आमी अर्गां दितांव. आनी आयचो दीस आमकां बोवर्थो जावन आसा. पेंतेकोस्ताचो दीस म्हणटा आसतना, पवित्र सभा घडलेलो हो दीस म्हणटा आसतना पवित्र आत्म्याच्या त्या देण्यांनी आनी फळांनी आमचें जिवीत सदांच भरच्याक, पवित्र आत्म्यातय आमी संपूर्णायेची क्रिस्ती जिणी जियोवच्याक आज मजत मागचो एक वर्तो दीस जावन आसा. जेजून आपल्या शिसांक सांगिल्लीं ती उतरां आमी ह्या वेळी उडास करची. तर अपोस्तलाच्या कृत्या पुस्तकांत अवस्वर 1:8 वळींत, Acts of the Apostles chapter 1 verse 8, जेजू आपल्या शिसांक सर्गा सोडून वेच्या आदीं सांगता हाडटा आनी तांकां थोडे गरजेचे संगती सांगता आसतना तातूंत एक संगत ताणें सांगलेली हांगासर आमकां वाचूंक मेळटा. जेजू म्हणटा, तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. उपरांत जेरुसलेमांत, सगळ्या जुदेयांत आनी समारियांत आनी संवसाराच्या पोंतातावन पोंत पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. दोन संगती हांगासर जेजू आपल्या शिसांक सांगता. एक, पवित्र आत्म्यातय तांकां बळ मेळटलें म्हणून. आमी जाणा मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजूचे शिस भिवकुरे जावन आसले, अस्कज जावन आसले. जुदेवांच्या भियान ते कंगाल जावन ते बसून आसले. आनी त्या शिसांक जेजू बळवंत करता, धैर्य दिता आनी म्हणटा, पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां नव्यान बळ मेळटलें. आनी दुसरे संगत तो सांगता, तुमी म्हजे साक्ष, तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. जेरुसलेमांत, सगळ्या जुदेयांत, समारियांत आनी संवसाराच्या पोंता पोंत. म्हाका हांगासर सांगलेली उतरां बरी बरी जावन आसात. जेजू म्हणटा, जेरुसलेमांत पयले तुमी म्हाका साक्ष दिल्यात. जेरुसलेम जावन आसा शीस आसले जागो. दुसरे तो म्हणटा जुदेयांत, जुदेया जावन आसा ते प्रांत. जेरुसलेम जुदेया प्रांतांत आसा भोंवतणीचो जागो. कशें आमी एक डिस्ट्रिक्ट म्हणटा तशें एक डिस्ट्रिक्टांत. तशें समारिया, मारिया म्हळ्यार नेबरहूड, अनेक डिस्ट्रिक्ट, अनेक टेरिटरी जावन आसा थंयसर. आनी उपरांत संवसाराच्या पोंतान पोंत म्हळ्यार सगळ्यांतल्याक असो जावन आसा. खंयसर आमी आसा म्हणजे आमच्याच घरांनी आमी जियेता. पयल्यान पयलें जेजू आमकां सांगता, पवित्र आत्म्यातय आमी बळवोन जाता आसतना आमी ताका साक्ष दितले आमच्याच घरांत, आमच्या कुटुंबांत पयलीं दिवची आमी साक्ष जावन आसा. ताच्या उपरांत जेजू म्हणटा, जेरुसलेमांत, जुदेयांत म्हणजे आमच्या शेत समारा भोंवतणीच्या, आमच्या वाड्यांत, आमच्या फिरगजेंत म्हणून जाता आमी साक्ष जाता. तिसरे तो म्हणटा समारियांत, म्हळ्यार इन द नेबरहूड. जावंक पुरो आमी समजूं येता आमचे वावराचें स्थान. आमी एका ऑफिसाक वेता, इस्कालाक जाल्यार इस्काला वेता, खंयसर आमी कामां वेता, या खंयसर आमी तवळ तवळ भेट दिता. तसल्या एक जाग्याक, तसल्या परिस्थितींत जेजू म्हणटा आमी ताचे साक्ष जातल्या. आनी चवथे तो म्हणटा, संवसाराच्या पोंत्यान पोंत खंयसर तो आमकां आपयता, खंयसर तो आमकां व्हरता, थंयसर हर एक कडेन म्हळ्यार बरी जेजू आमकां ताचे साक्ष जावंक बळवंत करता.
पवित्र आत्म्या थंय आनी ह्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो आमी सदांच मागासय पवित्र आत्म्या थंय बळवून जावच्याक आज आमी मागया वेगोरतो दीस जावन आसा सोम्या तुज्या पवित्र आत्म्या थंय आमी बळवून जावन तुका साक्ष दिवंक आशेत हांव आमच्या कुटुंबांत आमच्या शेत समार आमच्या फिरगजेंत आमच्या वावरास्थानार खंयसर तूं आमकां पळयता थंयसर हर एक कडेन सोम्या आमी साक्ष जिवंक आशेत हांव ह्या खातीर सोम्या तुजो पवित्र आत्मा आमकां जाय पवित्र आत्म्याक ह्या वेळी आमी उलो मारया आनी गावया गीत हिंदी भाशेंत पवित्र आत्मा आ मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा आ आमच्या काळजाचो अत्रेग आमी पवित्र आत्म्या समोर दवरया आनी जेजू सतशी म्हाका आपोवन व्हर जेजूक साक्ष जावचें तें भाग्य म्हाका फोव कर म्हणून पवित्र आत्म्या लागीं आमी मागया पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा सांपाव सांगता रोमाकारां बरयल्या पत्रांत वस्वर 14 वळींत आमी जियेता जाल्यार सोम्या खातीर आमी मरता जाल्यार सोम्या खातीर जियेल्यार मेल्यार आमी सोम्याची जावन आसा सदांच सोम्याची जावन ह्या संवसारांत आमी जिवच्याक पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ घुटने टिका कर सर झुका कर हाथ उठाता तेरे लिए घुटने टिका कर सर झुका कर हाथ उठाता तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ सांजो सवांजेला वस्वर 14 वळींत जेजू म्हणटा हांवूच वाट हांवूच सत हांवूच जिवीत म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचोंक जायना सोम्याक आमची वाट आमचे सत आनी जिवीत मन वळखून घेवन आमच्या दिसपरत्या जिवितांत सोम्याच्या वाटेन समकोंक आमकां पवित्र आत्म्याचें बळ जाय ह्या खातीर आमी ह्या वेळी मागया यीशु ही मार्ग है यीशु ही सत्य है यीशु ही जीवन है यीशु
यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे पवित्र आत्म्या, आमचे तू देवोने आमची खाज आमची मना तू निथळ कर। दैविक सथा तू आमकां उगडापे कर। तुझ्या येण्यान तू आमकां बळवंत कर। दैविक सखत तू आमकां लाभय। तुझ्या कृपेन तू भर। समी आमचे लागीं उलयत आसतना ताणें दिवचो तो संदेश स्वीकार करूं। तुझी कृपा आमकां तू लाभय। हालेलुया, 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 हालेलुया। मोगाच्या भावांनो भयणींनो, आयच्या दिसा आमी नियाळ करचें उतर एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें जावन आसा। अवस्वर 5 ओळी 18 to 20 पर्यंत। St. Paul's letter to Ephesians chapter 5 verses 18 to 20। सोरो पियोनू बेबदे जावचें सोडनू सोडा, नाजाल्यार तुमचें सगळें जिवनच पिड्ड्यार जायत। ताचे बदलाक पवित्र आत्म्यान भरा। कीर्तनांनी, गितांनी आनी भक्तीक गायनांनी सगळ्या काळजान सोम्याची स्तुती करा। तुमकां लाभलेल्या सर्व उपकारां खातीर आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान देवा बापाक तुमी सदांच अर्गां दिया। देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार। मोगाच्या भावांनो भयणींनो, पवित्र आत्म्या विशांत या पवित्र आत्म्यान भरच्या विशांत सान पावलो शिकोवन दिता आसतना आतां आमी आयकल्ल्या प्रमाणे तो सोरो पियोवन बेबदे जावच्या विशांती सांगता। आमी वाचता आसतना आमकां एक सवाल येवंक पुरो, सोरो पियोवन बेबदे जावच्याक आनी पवित्र आत्म्यान भरच्याक कितें कनेक्शन आसा गी म्हणून, हें कित्याक अशें सान पावलान सांगलां म्हणलें एक सवाल आमच्या मतीन येवंक पुरो। आनी ते वाजपी सवाल जावन आसा। आमी पळयलां सोरो पियोवन बेबदे जाल्ल्या मनशांक, ह्या थोड्यांक तो अनुभव
जाला जावं की पुरो. सोरो पिवन बेबदो जाल्लो एक व्यक्ती आमी ताका पळोवंक जाल्यार तो कितें चिंता, कितें उलयता आनी कितें करता तें ताकाच कळीत आसना. सबारपोटी बेबदो जाल्लो व्यक्ती कितें कितें उलोवन आसता, गाळीच शिराप दिता या कितें कितें फुटोवन घालता, कितें मस्त वायट करता. दुसरो दिसा ताका सोरो तसो आमाल ताचें फिरवलो उपरांत सांगल्यार काल तुवें अशें अशें सांगून आसलो या अशें अशें केलें म्हळ्यार तो म्हणटा हांवें घालें गेलां, हांवें कितेंच करूं ना. आनी सारकें ताणें सांगचें, ताणें कितेंच करूं ना, तो कितेंच वायट उलोवना. उलयल्लो कोण ताचें तें आसलो सोरो. सोऱ्याचें काम तें, ताचें काम न्ही. म्हळ्यार त्या आल्कोहॉल ताणें कितें काण गेल्लें सोऱ्या मुखांतर, त्या आल्कोहॉलान ताका कंट्रोल केलें. ताचें कंट्रोल ताचेर सुकलें, संपूर्ण तरान कंट्रोल सुकलें आनी सोरो या आल्कोहॉल सोऱ्यांत आसलें ताणें ताका कंट्रोल केलें. त्या देखून त्या व्यक्तीक ताणें केल्लें म्हणून तो वळखून काण घेना आनी ताणें तें करूं ना, त्या सोऱ्यान तें केल्लें. कित्याक सांग पावल आमकां कशें सांगता, पवित्र आत्म्यान बरचें म्हळ्यार अशेंच गी. येस एंड नो दोनी आसा थंयसर जाप मोगाच्या भावा भयणीनो. इल्ले तफावती आसा, सिमिलॅरिटी आसा. सिमिलॅरिटी कितें गी म्हळ्यार पवित्र आत्मो, देवाचो आत्मो, सताचो आत्मो, मोगाचो आत्मो, उजवाडाचो आत्मो आमकां सोलोवन व्हरूंक आशेता. कशें आल्कोहॉल त्या व्यक्तीक सोलोवन व्हरता तशेंच पवित्र आत्मोय आमकां सोलोवन व्हरूंक आशेता. पूण ताणें सोलोवन व्हरची ती रीत आल्कोहॉलाच्या आत्म्या बरी, त्या स्पिरिता बरी न्ही. हें सांपोल आमकां सांगता. पवित्र आत्मो आमकां सोलोवन व्हरता आसतना तो फोर्सान आमकां सोलोवन व्हरना, आमचें कंट्रोल सुकोवन आमकां सोलोवन व्हरना. थंयसर त्या आल्कोहॉल ज्या सोरो पियेल्या व्यक्तीक खंयचेंच कंट्रोल आसना, ताका कंप्लीट सुकलां. पूण त्या रितीन पवित्र आत्मो आमकां ताचो गुलाम करिना. आल्कोहॉलाचो आत्मो या आल्कोहॉलीक स्पिरीट एका व्यक्तीक ताचो गुलाम करता. ताणें सांगिल्ल्या बरी आयका जाय म्हूण ताका गुलाम करता. पूण देवाचो आत्मो आमकां कितेंच गुलाम करिना. ताणें आमकां स्वतंत्र जावन रचला आसता. आमी ताणें आमकां सोलोवन व्हरच्या खातीर संपूर्ण तरान सहकार दिल्यार मात्र तो आमकां सोलोवन व्हरता. कितेंच तो आमकां गुलाम करिना. आनी त्या देखून सांग पावल हांगासर सांगता सोरो पिवन बेबदो जावचें सोडा म्हळ्यार गुलाम जावन तुमी जियेनाकात, बगार पवित्र आत्म्यातय देवाची स्वतंत्र भुरगीं जावन तुमी जियेया. त्या देखून हे कंट्रोल कितें आसा तें फोर्सफूल कंट्रोल न्ही. पवित्र आत्म्यान आमकां कंट्रोल करचें, बगार आमच्या सहकारा मुखांतर तो आमचें तें आमकां सोलोवन व्हरूंक आशेता. हें मोगाच्या भाव भयणीनो पवित्र आत्म्याची भरती आमच्या जिवितांत. थोडे एक सूख समजून आसा. कितें गी म्हळ्यार थोड्यान चिंचे खंय रेतीरे गेल्ल्या वेळार या मागण्याच्या वेळार मात्र पवित्र आत्म्यान आमी भरचें आनी तो एकच पुढे जिणे जावचो एक अणभव म्हणून ही सूख समजुनी. ह्या थोड्यांची चिंता अशें आसा की पवित्र आत्म्यान भरचें म्हळ्यार तें थोड्यांक मात्र सीमीत, ह्या जगांक धर्मिकांक या कोणी मागण्याच्या मनशांक मात्र सीमीत म्हणून. मोगाच्या भाव भयणीनो खंयसरी पवित्र पुस्तक आमकां सांगिना हे थोड्यांक मात्र पवित्र आत्मो. जाल्यार आमी वापस त्या पुस्तकांत वाचता पवित्र आत्मो अक्रिस्तवादी जेजू पटलाव करूंक कोणें निर्धार घेवंक नासलो तांचेरय जंतिलांतय जुदेवांतय जंतिलांतय ह्या क्रिस्तांव न्हय आशिल्ल्यांतय देवून आयलो म्हणून थंयसर आमकां उल्लेख केल्लो आसा अपोस्तलांच्या त्या पुस्तकांत. त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो हे थोड्यांक मात्र सीमीत, ह्या खंय अप्रूप खंयच्या मागण्या वेळार मात्र पवित्र भरचें न्हय. हो एक दिसपरतो अणभव जावन आसा. दिसपरत्या जिवितांत
पवित्र आत्म्यान आमी भरोवन आमी ताचे थंय जिवीत जिवंक आसा. हें आमचें क्रिस्तियापण जावन आसा. तें हांगासर सा पौल एफेसकारांक बरयल्यार सांगता. आनी थवळ तुमी कितें करतले आहात? पवित्र आत्म्यान भरल्या वेळार किर्तनांनी, गितांनी आनी भक्ती गायनांनी सगळ्या काळजांत तुमी सोम्याची स्तुती करतले आहात. निजा मोगाच्यान आमी सोम्याची स्तुती करून ह्या संवसारांत जेस तर पवित्र आत्म्यान आमी भरल्या मुखार मात्र तें साध्य जाता. नाजाल्यार आमची स्तुती काल एक आवाज जाता. खरी स्तुती सगळ्या काळजा मना सक्तेन आनी आत्म्यान ती आमची सोम्याची स्तुती करी जर पवित्र आत्म्या थंय ताच्या बळान मात्र आमी तें करूं शकता. सर तुमकां लाभलो उपकारा खातीर सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान देव बापा सदांच तुमी अर्गां दिया. ताका आमी अर्गां दी जैतर पवित्र आत्म्या थंय आमकां तें करूंक साध्य जाता. आनी ह्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो आमचो सहकार आमी पवित्र आत्म्याक दिवंक जाय. वी नीड टू गीव आर कोऑपरेशन. ते कोऑपरेशन दिना जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो आमी पवित्र आत्मो आमचे थंय ताचें काम करूंक शकना. ताच्या पवित्र आत्मा थंय आमी भरती जोडूंक साध्य जायना. पूण दोन मोगाच्या भाव भयणी आमच्या जिवितांत वरते अडखळी जावंक पावतात. पवित्र आत्म्यान आमचे थंय वावरूंक पवित्र आत्म्याची ती भरती आमचे जावच्याक दोन प्रमुख अडखळी आमच्या जिवितांत आसात. ह्या अडखळींतल्यान आमी भायर येवंक जाय. ते अडखळी कितें जावन आसा? सबारपोटी पवित्र आत्म्यान आमी भरूंक आमकां आशा आसा पूण आमी फुल्ल जावन आसता. पयलेंच आमी भरलेले आसा जाल्यार थंयसर जागो ना. संवसाराच्या संगतींत आमी भरलेले आसल्यार पवित्र आत्म्यान आमचे थंय भरून येवंक साध्य ना. एक बटली आमी काणकोण मोगाच्या भाव भयणीनो त्या बाटलेन फुल्ल उदक भरलें जाल्यार पयलेंच आसा जाल्यार आनिल्लें उदक ताच्या भितर वचूंक आमकां जायना. तें भायर पडटा. म्हणजे पवित्र आत्म्यान आमी भरा जैतर आमकां आमी खाली करूंक जाय. कितले आमी खाली आसां, कितले आमी खालती आसां तितल्या मापान पवित्र आत्मो आमचे थंय भरून येता. तितल्या मापान पवित्र आत्म्यान भरता. वी नीड टू क्रिएट एम्प्टी स्पेस. आमकां आमी खाली करचें. हें पयलें मोगाचें ना. दुसरें जावन आसा आमी बरी फुल्ल आसता मात्र थोडे पटी आमी टायट आसता. चड टायट आसता. एक खाली बोटली आमी काणकोण ताची गुर्दी वयर घाली जाल्यार ती बंद केली जाल्यार आनी गुर्दी घालून आमी उदक वती जाय मुखार म्हूण केलें जाल्यार जायना. गुर्दी काडी जाय. वी नीड टू ओपन आवर सेल्स. सबारपोटी आमी टायट जावन आसता. मोगाच्यान आमी बंद जावन आसता आमच्याच स्वार्था वरवीं. सबारपोटी आमी बंद जावन आसता आमच्याच कितें म्हणटात गर्वा वरवीं. इगो म्हणटा आमी प्रायड. आमचोच गर्व म्हजेंच जाय, म्हजेंच हांवें सांगलें जाय, म्हजें चिंतप जाय असलो गर्व मोगाच्या भावना आमकां बंद करता. आमचें काळीज आमचें मन पवित्र आत्म्या तें उक्तें धरूंक आमकां साजना. थोडे पटी आमी बंद जाता ना बोगसाण्याच्या स्पिरिता वरवीं. जावं पुरो हगे या परीकपण जिद्द या द्वेश आमच्या काळजान भरता. तो मोगाच्यान आमी बंद जाता. पवित्र आत्म्यान आमचें तें व्हरूंक आमी अवकाश दिवंक शकना. तर मोगाच्या भाव भयणीनो हो एक आज वर्तो दीस जावन आसा. पवित्र आत्म्या थंय आमी भरती जोडचो हो वेळ जावन आसा. तर ह्या वेळार जेजूच्या सिसांचेर मरिये मायेचेर देवलेलो तो पवित्र आत्मो पेंतेकोस्ताच्या दिसा उज्याच्या जिबे रुपार तो आयलेलो. उज्याच्या जिबे रुपार तांकां येवन तांकां धैर्य दिवंक केल्लो, तांकां नितळ केल्लो, सोम्याच्या मिसावाक तांकां आयती केल्लो आनी सोम्याक साक्ष दिवन जियोंक तांकां फावो केल्लो. मार्तिराचें मरण सयत स्विकार करूंक तांकां बोळ दिल्लो. तसो पवित्र आत्मो आज सोमी तुका आनी म्हाका हर एकल्यांक दिवंक शकता. तर त्याच पवित्र आत्म्याक ह्या वेळी आमी थानवया आनी गावया आमी गीत. पवित्र आत्म्या ये तुज्या उज्यान. पवित्र आत्म्या ये तुज्या उज्यान. देवय तुजो उजो आमकां तूं नितळ कर, आमकां तूं गूण कर, आमकां तूं पवित्र कर. म्हूण पवित्र आत्म्याक ह्या वेळी आमी पळोवया. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको D20:8, पान संको 105, पेज 105, D28.
पवित्रात्म्या पवित्रात्म्या ये तुझ्या उजाड पवित्रात्म्या पवित्रात्म्या ये तुझ्या उजाड पवित्रात्म्या ये तुझ्या उजाड पवित्रात्म्या ये तुझ्या उजाड ये पवित्रात्म्या देवय तुझो उजो ये पवित्रात्म्या देवय तुझो उजो देवय तुझो उजो पवित्र आत्मा आमकां नितळ करूंक आशेता निर्मळ करूंक आशेता कितें सकयल आमचें तें उणेपण आसा मेळेपण आसा खोटेपण आसा ते हर एक ह्या वेळी सम्याक आमी समर्पण दिवया पवित्र आत्म्या आमकां तूं नितळ कर निर्मळ कर म्हणून हर एक आमचें तें आसलें मेळेपण तूं काडून उडय सर खोटेपणाचे जैत व्हरूंक आमकां बळवंत कर पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या नितळ कर तूं म्हाका पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या नितळ कर तूं म्हाका पवित्र आत्म्या नितळ कर तूं म्हाका पवित्र आत्म्या नितळ कर तूं म्हाका ये पवित्र आत्म्या देवय तुझो उजो ये पवित्र आत्म्या देवय तुझो उजो देवय तुझो उजो आमच्या मध्ये सबाज जण पिडेस्त आसात वेचर पिडा शिरा तुका दसून आसा कुडीची पिडा मोतीची पिडा आत्म्याची पिडा जांबरो विचाराच्या वायटाक तूं वळोवंक जालेलो आसा जांबरोच्या जिवितांत आमाल फेवणे आसा ते बनपासाक तूं वळोवंक जालाय ह्या दुसऱ्याची वायट संवय तुका आसा आनी ताचेतान भायर येवंक तुका साथ जायना आज पवित्र आत्म्या तुका समर्पण दी कितें कुडीची पिडा तुका दसून आसा सांपुरो मायग्रेन या काळजाची पिडा या किडनीक समज जाल्ली पिडा लिव्हराक समज जाल्ली पिडा या शुगर आसा बीपी आसा शिरांची अस्कतकाय आसा फायब्रॉइडाच्या समस्या आसात या कसली एक पिडा कॅन्सर या हेर ओको तूं ताका नाम दाखतना सांगलेले तसले पिडा आसा आज तुजो खंगाल जाल्लो आसा सम्याक तुजी पिडा समर्पण दी पवित्र आत्म्याक ह्या वेळा उलो महाराणी सांग पवित्र आत्म्या गुण कर तूं म्हाका पवित्र कर तूं म्हाका देवय तुजो उजो देवय तुजो उजो म्हणून उलो मार भवर्तान उलो मार भरवशान उलो मार पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या गुण कर तूं म्हाका पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या गुण कर तूं म्हाका पवित्र आत्म्या गुण कर तूं म्हाका पवित्र आत्म्या गुण कर तूं
पवित्रात्म्या देवय तुझो उजो ये पवित्रात्म्या देवय तुझो उजो देवय तुझो उजो जेजू अशें था आमी हर एकल्यांनी ह्या संवसारांत पवित्र आत्म्याची मंदिरां जावची सांपाव सांगता कुरिंथकारां बरयल्या पहिल्या पत्रांत 3:16 वळींत तुम्ही पवित्र आत्म्याची मंदिरां म्हणून नेनांत की देवा आत्मो तुमचे ते बिडार करता म्हणून तुम्ही नेनांत की हे पवित्र कूड आमचे सोम्यान आमकां दिल्ली जावन आसा आनी पवित्र सदांच सांबाळचे खातीर सोम्यान आपले रगत त्या कुर्सार भरिल्ले जावन आसा सदांच पवित्र जावन ही कूड सांबाळच्याक तोच सोमी आमकां ताच्या पवित्र आत्म्यांत हें बळवंत करता तर आजुलो मारया पवित्र आत्म्याक आनी सांगया हे पवित्र आत्म्या पवित्र कर तूं म्हाका पवित्र कर तूं म्हाका म्हजे कूड सदांच तुजें मंदीर म्हूण ह्या कुडे गौरव दिवंक हेरांच्या कुडेक हांवें गौरव दिवन ह्या संवसारांत तुजें पवित्र मंदीर जावन जियोंक सोम्या म्हाका फोव कर म्हणून पवित्र आत्म्या लागीं आमी मागया पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या पवित्र कर तूं म्हाका पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या पवित्र कर तूं म्हाका पवित्र आत्म्या पवित्र कर तूं म्हाका पवित्र आत्म्या पवित्र कर तूं म्हाका ये पवित्र आत्म्या देवय तुझो उजो ये पवित्र आत्म्या देवय तुझो उजो देवय तुझो उजो देवय तुझो उजो हालेलुया 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 हे पवित्र आत्म्या तुझ्या भुरग्यांक तूं नितळ कर निर्मळ कर पवित्र कर तांचे ते असलेले ते हर एक पिडा शिरा तूं काडून उडय हर एक तराचे मेळेपण खोटेपण सम्या तूं नाश कर तुझ्या मोगांत तांकां तूं थीर कर हर एक तराच्या वायटाचेर बनपासाचेर जैत व्हरून सम्या तुझ्या मोगांत तांणी रवो तुका साक्षांत जियोंक सम्या तूं फोव कर सम्या जेजू तुझ्या कृपेन तुझ्या भुरग्यांक तूं भर तुझ्या पवित्र रक्तान सम्या तांकां धुवन तूं नितळ कर प्रेज जीसस थँक यू लॉर्ड हालेलुया 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 ला 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 थँक यू लॉर्ड प्रेज यू लॉर्ड हालेलुया 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 सम्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या बळान सम्यान साक्षांत जियोंक सम्यान आमकां ताच्या कृपेन भरला आमच्या काळजांत हांव सम्याक आमी अर्घां दिवया सम्याक तुमी उलो मारता आसतना पवित्र आत्म्यान भर म्हणटा आसतना तुमचे मागणे सम्यान आयकला कित्याक सोमी म्हणटा तूं म्हाका उलो मारतना हांव तुका आयकतलो तुका कळीत नांत जाल्यार घुटू हांव तुका कळीत करतलो जेरेमिया प्रवादीच्या ग्रंथांत 33 ओळ तसो मी तुका सांगता तुजो हात धरून हांव तुका चलोवन व्हरता जर तूं म्हाका तुजो हात दिताय हांवच तुजो हात धरून तुका चलयता तुज्या जिणे पयनार
अखेर पर्यंत हांव तुजे संगत रावून तुका म्हजी कृपा दिता, म्हजी मजत तुका दिता, तुका हांव बळवंत करता. तूं पडलेल्या वेळार हांव तुका उखलता. तूं दुखांत आसतना हांव तुजी दुखां पुसता. तुज्या कश्टा वेळार, तुज्या नश्टा वेळार तुका केदींच निराश जावंक हांव सोडिना. कित्याक तुका म्हज्या मोगांत हांव रावन धरता. सोम्याक आमी ह्या वेळी सांगया, सोम्या तुज्या हातांत धरून म्हजो हात चलय म्हज्या जिणेची वाट. चलता चलता हांव तुजोच जातलो सोम्या. जिविता तडीक शबीत हांव पावतलो. तुज्या हातान धरून म्हजो हात चलय सोम्या म्हजी जिणये वाट. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको E60 आनी 6 पान संको 140 आनी 6 पेज 146 E66. तुझ्या हातान धरून म्हजो हात सोम्या चलय म्हजी जिणये वाट. चलता चलता तुजो जातलो जिवितातडी शाबीत पावतलो. तुझ्या हातान धरून म्हजो हात, तुझ्या हातान सोम्या सागर शांत जाला. तुझ्या हातान सोम्या पिडेस गुण जाला. तुझ्या हातान सोम्या कुड्याक दिश्ट मेळ्ळ्या. तुझ्या हातान सोम्या लोका भुगतां भयल्या. त्या हातांनी आराम धर म्हाका. 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 तुझ्या हातान धरून म्हजो हात सोम्या चलय म्हजी जिणये वाट. चलता चलता तुजो जातलो जिवितातडी शाबीत पावतलो. तुझ्या हातान धरून म्हजो हात. तुझ्या हातान जेजू मेल्ल्या जिवीत मेळ्ळा. तुझ्या हातान जेजू रडचीं दुखां पुसल्या. तुझ्या हातान जेजू कोडकारां कापडला. तुझ्या हातान जेजू पातक्यां केरकान सेवला. त्या हातांनी आराम धर म्हाका. त्या हातांनी आराम धर म्हाका. तुझ्या हातान धरून म्हजो हात सोम्या चलय म्हजी जिणये वाट. चलता चलता तुजो जातलो जिवितातडी शाबीत पावतलो. तुझ्या हातान धरून म्हजो हात. तुझ्या हातान जेजू शिसाचे पांय धुल्या. तुझ्या हातान जेजू येवकारिस्तो घडला. तुझ्या हातांनी सडवोन खुरीस घेवन किळ्यांनी उमकळून आमकां बक्षिला. त्या हातांनी आराम धर म्हाका. त्या हातांनी आराम धर म्हाका.
तुझ्या हातान धरून म्हजो हात सोम्य आसले म्हजी जिणयेवा चलता चलता तुजो जातलो जिवितातली शाबीत पावतलो तुझ्या हातान धरून म्हजो हात सोम्य आसले म्हजी जिणयेवा चलता चलता तुजो जातलो जिवितातली शाबीत पावतलो तुझ्या हातान धरून म्हजो हात सोम्याचे आशीर्वाद ह्या वेळा घेवच्याक आमी तयार जाता आसतना आमकां कोणें मागूंक सांगलेलें आसा मागणी आमी बसयल्लें आसा तांचोर एकले सोम्या उडास करया आमच्या देशा पासून प्रत्येक जण आमी ह्या वेळी मागया एलिसांव जावनूच आसा आनी 2 हप्त्या भितर या 3 हप्त्या भितर रिजल्ट येवच्यार आसा नवो सरकार आमकां मेळच्यार आसा चुनायजन तो सरकार सर्वांच्या बऱ्यापणा पासून शांतीचें राष्ट्र बांदून हाडच्यान वरचो सरकार येवच्या पासून आमी प्रत्येक जण मागया मुखल्या दिसांनी हांगासर जावं कशे सवरतेरी आज सांजे तावन सुरू जावची कुटुंबाचे रेतीर प्रधान प्रकाश आनी ताचे संगाती तशेंच दैवीक लोतिर्मांदाची आजाक सांगाता मेळो दिवची ते रेतीर ह्या रितीन भाग घेवच्या सर कुटुंबां पासून आमी मागया हर एक आमची ते सवा आमच्या काजाच्या यात्रेक सोम्याक समर्पण दिवन ताचे आशिर्वाद घेवच्याक आमी आयती जावया गावन गीत येद्या व्हडा सक्रामेंता येद्या व्हडा सक्रामेंता साश्टांग नमन करुया पूर्वील्या रूपां बदला नव्यो रीती आदार्या सोलवोन वेद अस्कत विश्व भावार्थाचे बोळ दिव्या जशे बापाक तशे पुता उल्लासानी स्तुती जाव पदवी महिमा ससना ससना एकाच ताळ्यान हर्षिता तुका दोगांयच्या स्पिरिता समासमी नावार्था आमेन प्रार्थुया ये देवाची सक्रामेंता खाल तुझ्या कष्टा मरणासो पुनः जिवंतपणाचो उडास आमकां सोडलाय तुझ्या सर्वनेचो फळ सदांच आमचे ते आमी भोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आनी ह्या मुखांतर तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमी भरून सदांच तुका साक जावन जियोंक आमकां दयेन फावो कर तूं जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससना